novi projekat koji se ja najviše radujem, a to je kamin. Ali jedino se moje mama ne raduje, jer znam da ću možda jedne pore na 6 metara nadmorske visine. Ups. Tako da, jedino neće biti srećna, ali nisam rekao, reći ću kad završim, tako reći kad sve bude gotovo. Pa ne radujem se ni ja, zato što ćeš gore da se penješ. Mislim, ja mogu ovdje da stojim, a šta? Ali ono ne zna i to je, ti znaš ti će da vidiš ako ću napraviti stepenice, bukvalno neću. Znam, ali ja isto ne volim što se penješ. Ali dobro, ti ćeš bar držati nervije, a ona neće znati da sam, misleći da ko zna kako je gore. Tako da imam merdejne sve, što bi to biti si, tako da evo, krenuo sam da crtam skice, sada išao da crtam. Kad sam bio mali, uvijek su me uključno šerom po zidu, ali sa šarom onako, jer će se biti pokriveno i prefarbano ovaj deo. I to je to, eto, dalje, sad krećemo, pa, evo, šta mi Bog da. Da, ovaj kamin inače bude ovdje, tako da će Vlado sada pravi dole kao neko postolje, pa kamin, pa onda vidjet ćete kako će da izgleda. Ako počneš da padaš, ja ću ovdje te uhvati. Dobrodošli. Može, drugari, da vidite, ja sam sad isekao, pripremio sam ove, znači tu na svakog imam po 4 i ovdje ima 5 ovih, ovo sam izbušio, što oni kažu Amerikanci pre-drillova, znači pripremio sam rupe, tu će ići šrafovi koji idu u grede, našao sam gdje su grede, onda sam tačno izmerio gdje se nalazi koji i onda će ovo će biti kao, pokazat ću vam, znači bit će, ovako će nekako izgledati, znači stavit će se ovako, sad ja ću vam to odaljiti, da vam pokažem kako, znači ovako nešto, sad ovdje malo neće moći da ide, znači tako ići će na poprečno i to se stavlja na zid, to će biti kao kostor i onda ću da stavljam ove, kako se zovu, panele i onda će dobije neki oblik. Eto, to vam je to, pa ćemo se vidjeti malo kasnije kad budem sve završio. Pogledajte gdje se on penje. Ja ne smijem gledat, stvarno mi stavila. Joj. Če se popnem i ja tu da pridržim. Ja, če se popnem. Ja ne bi se popela da mi plati, ja ne znam koliko, nima šanse. Joj, Miko, nemoj, ja ne smijem gledat. Evo, tata se skoro na plafon popeo. Još malo. Još malo. Dobro jutro! Dobro jutro! 5 sati je dijete spavalo. 5 sati? U stvari, skoro 5,5. Mama je sve svoje poslove završila i odmorila. Tata je skoro kamin napravio. Joj, gdje se penješ? Evo sad sam stišla dole pa da vam snimim odozdo. Odozdo izgleda puno strašnije nego kad sam gore na spratu. Stigo je Vladin pomoćnik.
Češ ići ti gore visoko? Češ ići gore? Ne. Pametno. Češ da ideš gore? No. Ovo su za Nonu merdevine, a ovo su za tatu merdevine. Je tako? Je tako li ona? No, tata. Da, to je za tatu. Da, za tatu. Te tata. Te tata. Ja nisam bila jučer tu kad je se Vlado penjao ovdje na ovu predzadnju, da pravi ovaj zadnji gore dio. Evo me. Ja se popio kafu. Da, ja bila napolje sa Leonom i Simonom, a on bio gore skroz. Evo drugari, ja sam danas završio i uzeo sam sad lepo da popijem kafu, sednem kod čovek na miru i sada ću da odmorim jedno pola sata i onda po Leonu u vrtić i tako je. Sad ću da vam pokažem samo šta je to danas rađeno. Ovako, znači stavio sam ove, ono gore, tamo što vidite, to su daske na kojima sam ja sedeo dok sam radio ono gore. Znači stavio sam ove sa strane poprečne jer će tu se završavati panel, pa čisto da prečistim ćoškove panela i da stavim lepak. I radio sam ovu postolje danas i ovaj suport ovdje za ovaj deo i radio sam ovo postolje za kamin i tu će ići ploča i onda kamin ide na to i onda moram da skontam. Čekajte da ostavim lepo kafu da mi sam objasnim. Znači kad kamin bude, znači ovaj kamin će biti ovdje i tu će iza njega ići ona drvena greda, to moram da skontam, mislim da će ona biti čak ovdje. Onda moram da skontam od te grede na kojoj će visini biti televizor, pa ovo i ovo moram da spojim nekako, da stavim tu neke daske za nosač za televizor. Televizor nije težak, možda je jedno 5-6 kila, ako ima i toliko. Ono sam stavio gore jednu poprečnu po sredini jer će tu ići sat pa da mogu da ukucam, ali stavit ću i ovdje za svaki slučaj, čisto da se panel taj ne ljulja. I onda ovdje sam, vidite, stavio ovdje 2 2x4 i ovdje ću staviti jednu dasku. Ova i ova daska mi služe samo čisto da drži dok ne budem stavio te potporne, znači te dve daske se sklanjaju i onda kad stavim kamin onda ću da vidim, pa stavljam panel i to kad završim taj prvi panel idu ove kako se zove trake na krajeve. Tako sa strane će biti ovdje prazno za sada i ovdje će isto ići ovako jedna daska, znači bit će prazno za sada jer ovdje kad budem stavio police moram te žice da izvučem pošto će police, 3 police biti sa svetlima i onda ću da, znači 3 police ići ovako kao kaskade i ovdje će biti 3 police i onaj prazan prostor gore što bude, treba ćemo staviti neke 2 slike i to je to nekako što sam zamislio. Znači treba za ovaj projekat jedno, pa šta ja znam, jedno 2 nedelje sigurno će mi trebati još, možda i više jer ovdje kad budu išli kabineti morat ću vrata ručno napravim jer nemam vrata po toj meri, to ide tu će mi trebati možda jedan dan, znači bit će 4, treba će mi 8 vrata da napravim i eto, to je to. Znači ukupna dužina od početka do kraja je 6 metara. Eto, šta da vam kažem, pa se, ne, 6,5, da. Znači na ovom postolju će da stoji kamin. To će postolje malo se nadogradi i da se pređe drugom bojom. Sljedeći korak, ovaj naš kamin, Vlada sad treba da prebaci ovdje.
Ovaj kamin, kad god snimam, uvijek nas neko pita. Za njega mi smo ga uzeli na Wayfair prije, pa, prije 6-7 godina. Prije 7 godina, da. Tako da, ako nekog zanima, imate na Wayfair. Aha. Znači, to je električni kamin i možete da uključite isto da grije. Wow. Eto, tako sad ostavi, to je to. Tako će biti. Kako me neobično sad kad je visok tako kamin. Nemoj se zaglaviti. To je sad taj električni dio. Majstora. Majstora mi naći stati. Samo mi dodaj ove klešta dvoje. Dobro. Ajde. Ja sam... Jedna. Evo, ja sam Vladin pomoćnik. Je li to realno stoji, ili dobro jest? Ej, da ste vidjeli samo kako je sad ovo Vlado stavio. Joj. Ali evo, prvi panel je tu. Pa on baš dosta pokrije. Kako ćeš onaj gore staviti? Ja ne znam. Sad uradio ovaj dio. Ja sam bila gore, radila svoje nokte. Simona spava. Pa nisam ništa snimala prije dok je ovo radio. On je perfekcionista, sve mora biti savršeno. Wow. Inače, ovo su boje. Ovo smo uzeli u Home Depot, ovaj katalog. Pa smo birali boje, pošto će Vlada da farba ovaj zid i ovaj, da kreći. Pa smo birali koju ćemo boje, tako da smo se odlučili za... Ova jeste, da. Tu. Da, jer nismo htjeli nešto ni da je puno na sivo, a nešto ni da je puno smeđe, tako da smo se odlučili za ovu. Pa ćemo da vidimo kako će biti, treba to da odemo sad da kupimo. Ali uglavnom, ovako, evo ga. A da nije pretamna, jer moramo malo da imamo kontrast. Ovdje. Znate šta je problem? Pre si, Žajko moj, imao 2-3 boje, 2-3 nijanse i čava. Sad ti daju 100 nijanse izbuniti, ne znaš više šta je. Šta da izabereš? A sve to isto. Sve. Kaos ovdje.
Evo, nisam par dana ništa snimala. Vlada upravo završio sve ovo i sad tu gdje stavljao te eksere, gdje se spajaju te daske, sad to farba. Tako da, ovako trenutno izgleda. To, da, jučer je stavio u traku i sad će da kreći. To je sljedeći korak. Znači, s prednje strane je gotovo, a sa strane još nije. Treba sa strane sad da radi. Evo, drugari, kao što vidite, vama sam zaštitio sa kako se zove, sa selotepom, pa sam te ivice prešao i sada je tu ovaj veliki valjak. Ja sam tražio nekako da napravim kapu od novina, ali ne mogu naći nigdje od novine. Tako da sam ću uzeti kačketa, baš sam mislio da bude onako kao stari naši oni moleri. Mislim stari, možda se to danas koristi, ali to mi je super, neka nostalgija te zvekne, ali nema veze. Sada ću da na merdevine malo se popnem, uzem valjak, ovo završim i onda ću sa zemljom teleskopom, jer može da možda jedno 3/4 dohvati, a ne mogu baš skroz do gore, jer ima neki 6 metara, tako da eto. Ljudi, ovaj sam zid ofarbao za 8 minuta. Znači, nevjerovatno, ovo je mislim jedno 14 inča. Ne znam koliko, mislim da to je na 22 cm, možda više, nemam pojma, ali eto, ovaj zid je ofarban, sad ima ovaj ovdje i to je to. Sad će Vlada da stavi sat tu. Juče je okrećio ovaj zid. Hajde da vidimo kako ćeš to da izvedeš. Svaki put kad bude mijenjao bateriju morat će da se penje. Ok. Još malo poguraj ovamo, da bude još možeš malo pogurati. Ne moguće više. Jedino vamo. Evo ovako je lepo. A da, ali onda priše prekrije tu lijevu. Evo, Vlada danas postavlja police ovdje. Ovdje je postavio 3 i sad tamo postavlja. Televizor je postavio juče. To vam nisam snimala. Koji može još dosta da se radi. Da. Znači ovaj metal se stavi u zid i onda se samo ova polica ovako nakači. Pa to ja mislim, već ima i kod nas. Da. Ja sam to prvi put ovdje vidio. Ove police možda kupite u Ikei. Mi smo ih uzeli u Ikei. Evo vidite kako tamo
ove izgledaju. Stavili smo ovako cik-cak. Vlada sad pravi kabinete koji će ići ovdje. Ovo je čopavi kabinet se zove. Znači što je ova kraći noga dole, pa ću nadograditi. Evo, Vlada je već skoro završio. Hvala, brate. Ovaj tu dio treba završiti, ali prvo treba da uradi svjetla, pa je zato to ostavio otvoreno. Ovdje će još da budu police i bit će vrata, a ovako će isto biti, i ovdje ova druga strana. A ovaj countertop je iste boje kao i ovaj ovdje. Sad će Vlada ovaj dio ovdje da zatvori. Evo smo u boli, što bi se rekao. To sve mora biti u bocu. Tu je negdje. Okej. Pogledajte ovaj dio ovdje. Evo, Vlada danas pravi vrata za kabinete. Sad sam postavio ovu dasku ovdje. Ona ima 1 inč, to je ovoliko otprilike, ne znam sa koliko santimetrima prostora. I sada ću da uzmem, ja koristim ova Hajfele LED svetla i uzmete ovako ovaj konektor za ta svetla i onda idu transformer i sve. I znači s jedne i s druge strane, a ovo možete naručiti, imate ne znam da li imate na Amazonu, ali možete naći na internetu ovaj Hajfele LED, ovaj broj ukucate i 5 metara je ovo dugačko i onda će, znači svetla će biti tu pozadnje, sad ću stavim svetla pa ću stavim ovaj vamo, ne znam da li ga ide ovaj spejcer vamo da zatvori i da baca lepo svetlo i to je to. Sad ovo mi je posljednje penjenje gore. Ajde. Da vam pokažem s druge strane kako to izgleda. Znači evo ovako ovdje je Vlada stavi svjetla pa ćete vidjeti posle kad uključimo kako izgleda. Evo Vlade, skroz se popeo na vrh. Sad će to da zalijepi. Kako si visoko. Čujete mašinu pozadnje. Evo je. Ova polica, to je sve Vlada pravila, nisam to snimala. Wow. I sad ću da šupnem par dijelova i to je to. Ok ljudi, sad ide svendanje, ovo sam vrata pravio ja, ovdje sam spajao, lepio, sad će to isjena da se lepo išmirla i onda se lepo obriše, onda se ide primerom. Primer je nešto kao priprema za farbanje, da bude sve bijelo, da se bijela boja lepše uhvati i to je to, eto. Dobro. Da, eto ga, sad farbam sam.
Evo, ona vam predstavlja novi kamin. Kamin je, Vlada je počela 3. marta, danas je 3. april. Da, ja kažem 3. sam počeo, 3. Da. Dobro, nisi radio svaki dan, ali evo, prošlo je tačno mjesec dana. Jesu lijepa vrata? Lijepa vrata. Ovdje su kabineti, tamo kabineti. Sutra ćemo da stavimo dekoracije, onda ćemo da snimimo sa dekoracijama.